kita udah sampai ke Kapadokianya. Lucu banget. Good morning from Kapadokia. Iya. Jadi day 2 agenda kita hari ini, kita bakal day tour apa aja yang ada di Kapadokia. Ntar aku bakal jelasin sejarahnya Kapadokia secara singkat pas tour itu. Tapi first thing first, let's appreciate this view. Wow, Masya Allah, subhanallah, lucu banget tuh. Dan ini penginapan kita, Ekoton Cave House. Cantik banget, Masya Allah. So ya, nanti aku bakal update terus sejarah-sejarah dan apa aja yang bisa kalian kunjungi di Kapadokia. Dan di akhir video aku akan buatkan tips and trick and then budgeting buat ke Kapadokia supaya bisa membantu kalian kalau misalnya kalian mau backpacker ke sini. Seperti itu. Okay, see you nanti. Jadi kita bakal dijemput sama turnya itu jam 10. Jadi kita sekarang mau breakfast dulu. Nah, breakfastnya itu di rooftop atas gitu. Lucu banget gak sih? Jadi yay. Okay, goodbye. So this is our breakfast. And look at the view. Wow, insane. Started. Inilah penampakan Kapadokia kalau pagi. So pretty, isn't it? So this means from here hotels are more than houses, and some of the hotels are cave hotels. In the past, many people, they were living in a cave houses, but now from Turkey, after Istanbul is the most visited place in Turkey. After Istanbul, here Cappadocia is the second most visited place. Jadi guys, kita udah sampai di Kapadokia Panorama. Jadi kita bisa lihat view kota Goreme Kapadokia ini dari atas. Lihat. Tuh. Jadi kata guide kita, dulu ini tuh adalah hasil dari erupsi gunung berapi dari 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dan terkikis oleh angin, jadilah gua-gua seperti ini. Makanya bentuknya tidak sama. Dan dulu katanya di sini itu banyak air mengalir, tapi gara-gara climate change and then the dry climate, jadi sekarang udah tidak ada air lagi. Dan kalian lihat itu di gogonya ada bolongan-bolongan gitu. Katanya orang-orang sini juga menjadikan go ini sebagai storage atau tempat penyimpanan kayak gitu. Lihat. Dan fun fact, di sini itu penduduknya sekitar 3.000 orangan, tapi hotel yang dibangun di sini itu sekitar 5.000 hotel. Jadi lebih banyak hotelnya daripada penduduk yang tinggal di desa ini. Keren juga. So pretty. As a water source, it was like a river, and you can see the horizontal line. The level of the water was there, but because of the dry climate now we don't have any water from outside. We don't see any, but we have the
underground water. And this is the softest volcanic rock. Speed of the erosion is really fast. By the snow, by the wind, by the rain, it is still changing. If anybody is going to come here again, let's say in maybe 20 years, 30 years, you can see the small changes. And this is all natural, but you see the caves. The size of the caves are not the same. They are all different. Some of the caves are really small. They look like a small hole. They are for the pigeons. Pigeon house. People were feeding a lot of pigeons. Today another stop is the Pigeon Valley. We are going to see some more pigeon houses. And the big caves are for the people as a house. People used to live in a house, cave houses. And the biggest caves are the storages. Cave storage. And now some of the people still use these caves as a storage. Some of the families still live in a cave house, but not many, because if anybody wants to make a restoration, need to get a permission from the municipality, and actually it is not so cheap, it is expensive. So because of this reason, instead of to live in a cave house, people converted their caves as a hotels. Because of this reason, as we talk about it, only in this village there are more than 500 hotels. Another stop is on this side, the big volcanic rock formation, another village, Uchhisar, about 5 minutes away from here with the minibus. After to take our photos from here, we will go back to the minibus. Jadi guys, kita sekarang sampai ke lokasi yang kedua, namanya itu Uchhisar. Jadi Uchhisar itu adalah bentukan dari volcano terbesar yang ada di Kapadokia. Aku tunjukin. Ini dia. Dan ini. Nah, ini tuh dulu adalah kayak natural yang terbuat dari letusan gunung berapi secara natural, tapi pas zaman 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 dan 3000 tahun yang lalu itu kekuasaan daerah ini tuh diambil sama Roman Empire. Nah, sama mereka itu dipahat. Lihat ada kayak jendela-jendela gitu dipahat dan dijadikan base mereka. Jadi ini tuh bisa disebut sebagai watching tower pas zaman Roman Empire buat melihat musuh, karena ini juga termasuk bahkan salah satunya yang paling tinggi di Kapadokia ini. Begini. Kalau yang ini sekarang dia udah terbengkalai karena bahaya, gak direstorasi. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat hotel tuh bahaya. Tapi kalau yang di sebelah sini tuh masih ada beberapa yang dipakai. Kalau yang ini benar-benar totally abandoned. Tuh, gitu. Dan guide aku ini adalah salah satu icon dari Kapadokia karena because of the size. Ini yang paling gede di Kapadokia. Seperti itu. The view is so pretty. Sini ada unta. Jadi bisa naik unta terus bisa foto di sini. But I think it's a tourist trap. I think it's gonna be expensive, so no. Foto kayak gini aja tuh udah cantik banget. Masya Allah, subhanallah tuh. Every age of Cappadocia is so eye-pleasing. It's so pretty. Masya Allah. Ada yang kecil kayak gini, kalau ini yang sama diamond. Oh iya, atau kalau enggak yang murah di silver ada. Mau yang di silver?
Ini nih. Tapi beda warnanya. So the next stop we're going to Kaya Shehir, or Kaya means rock in Turkish and Shehir means city or town. So rock town. Jadi dulu di sini tuh tempat tinggalnya orang-orang yang tinggal di sini, tapi karena cave ini, gua ini udah tidak aman karena bahaya kan bisa tiba-tiba runtuh. Jadi sama pemerintah sini dipindahlah ke Nevşehir. Jadi Nev itu Şehir tadi kota, Nev itu dia because in Turkish alphabet there's no W, new atau baru. Jadi mereka pakai V. Jadi mereka baca V itu kayak semi V tapi agak W-nya dikit, jadi kayak W gitu. Jadi kayak kota baru dan langsung di sini. Jadi ini Nevşehirnya dan ini kota lamanya. Seperti ini. Jadi dulu orang-orang pada tinggal di sini. Tuh di dalam-dalam gua kayak gitu. Dan kita akan masuk ke underground city-nya buat ngelihat kehidupan orang dulu tuh kayak gimana. Nih. Meng, halo, halo, jatuh, kamu mau ngapain? Halo, ih kamu lucu sekali deh. Ya, gila, kucing-kucing di Turki. Dadah Meng. Dan kita udah masuk ke area underground city-nya. Masuk. Oke. Yes, this is a volcanic rock formation. You see, we have already seen the stones with different minerals because different minerals has different colors. Yellow has a sulfur, sulfate. White has a calcium. Dark color has a copper. Red color has an iron minerals. And really long time ago, but I mean this was a 5 million years ago, this rock formation was under the sea. Because the whole country was under the sea, there was a movement of the continents. Asia, Europe, they crashed. And the land of Turkey rised up. And after 3 million years ago, there were some eruptions, started, made some layers. So this is the reason actually. This looks like a rock formation, look like if you go to the seaside, Mediterranean Sea, you can see almost the same colors, same kind of rock formation, because here was under the sea. And the oldest civilization from here, from Cappadocia, the name of the civilization, Hittite Empire, and they used to be here little more than 3,000 years ago. And the oldest caves from Cappadocia, they are about 3,000 years old. But from here, this old city, most of the caves were opened by the old Greek people 1,000 years ago. And the name of the empire was Byzantine, East Roman Empire, Byzantine Empire. So these caves are about 1,000 years old. Now we go inside of a cave. Please watch your hand. If you want, you can touch on a wall. This is soft. This is not really difficult to carve. And what kind of tool they had to carve these caves? They had some special tools, some special stone. This stone is obsidian stone. For the old civilizations, this stone was really useful.
because they could use it to carve these caves. And they could use it as a knife to cut something. And the soldiers had the arrow, the head of the arrow made with this obsidian stone. So they had these stone to carve these caves, and they had this kind of clay pot. This is broken, but they had a food and beverage, and they keep food and beverage in these clay pots. And this cave is the closest one to the surface. So here was used as a stable to keep their animals. These ones, they put the animal food into these holes, and they were feeding their animals horse. Maybe you have already seen from Cappadocia, on the way there are some horse sculptures, because he was famous for the wild horses. Yeah. But of course it was a long time ago. And maybe a cow, maybe a lamb, these kind of animals they were feeding. And today the outside is cold, but sometimes the outside temperature could be much more colder than now. Maybe -10, -15 Celsius degree. But inside temperature is not that much cold. Here is much better than outside. So when it was really cold, against the coldness, they were keeping their animals in these caves. And let me show you, there is a big photo of the cave settlement. Old villages, old cave settlements, and Nevşehir, the new city, old cities here. Most of the caves are already closed because of the danger, but some of them are open for us. We can go inside to have a look at these caves, and they are safe, not dangerous. Normally people were here, they were living outside, but when there was a war, dangerous times, they escaped into the underground caves. So from Cappadocia there are many underground cities. Almost all of the villages, they had one underground cave. It was about 200 underground cities. But today, 36 of them open for the visitors. Of course, there are some other ones, like big ones, deeper ones, Derenkuyu, Kaymaklı, but they are farther away. They are at the south of Cappadocia. We come here as an example, we come here to see Kayaşehir. The rock formations, the cave formations, all similar. Jadi ini dipercayai dulu adalah chapel atau gereja. Lihat fotonya dia serem banget, lihat foto. And ini it's for the winery, buat nyimpan wine. Kenapa harus merah ya? Kayak This is so heavy. So when they would like to close this entrance, maybe 2-3 people at the together, all together they push this stone door to close this entrance. And from the center of this stone door there is a hole. They were watching if anybody is coming or not. So this is a typical stone door inside of these caves. And now we go from here. wih, kita masuk. Tau gak sih kayak di film kartun yang apa sih, lupa nama kartunnya, yang orang-orang purba. Oh, hati-hati macan. Ini tempat aku. Iya lagi. There's another cave wider. We're going down. So this is so simple. Please look at here. There's a small part of the cave. They put the fresh grape and they smash with their feet. And grape juice goes on this side and they try to collect in the pots. So this is one of the winery in a cave. Even now, still from Cappadocia, there are some wine company. Hati-hati.
we're going down. Oh, seru sekali, seperti pengembara. Serem banget ini. Wow. Ada dua perbedaan arch. Ini the old arch and then this is the new arch. Jadi perbedaannya apa? Jadi kata guide aku di sini yang the old arch itu made by the Roman Empire. Dia nggak pakai semen atau apapun. Kok bisa ya? Ini kayak, Ya kan? tapi ini tuh kayak nempel gitu loh. Apa gara-gara udah lama jadi nempel? Tuh. Dan katanya ada one keystone, jadi itu yang menjaga. Jadi itu dipasang terakhir buat ngejaga semua stone ini tetap rapet. Kok bisa gitu sih emang Roman Empire nih pinter banget bangsan menjadi pusat peradaban dunia saat itu. Tuh, ini dia nggak pakai lem loh. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya udah harus disemen karena biar Ya mungkin ini atasnya nggak iya, sih, semen nggak sih? iya, biar safety kan mau dilihat orang museum gitu. Ya, tapi dulu kok bisa? Aneh sekali, kepikiran aja. Ini yang baru kelihatan. Kak, sumpah suaranya jadi kayak, ih lucu banget, aku video lucu banget. Sumpah, sumpah suaranya kayak jadi aneh gitu loh. Bagus banget. Jadi kita dapat makan juga, makannya itu buffet. Kayak gini, udah include dalam turnya. Tempatnya kita bisa ngambil apa aja. So good, so affordable, I love it. Ada terong, my favorite things. Ada sayur juga, ada manisan, lengkap, keren-keren. Good. Ke lokasi selanjutnya setelah sarapan. Setelah makan siang tadi kita ke lokasi yang selanjutnya yaitu Imagination Valley. Jadi di sini banyak hasil batu-batu hasil erosi dan vulkanik yang membentuknya itu macam-macam. Ada yang camel, ada yang snail, ada yang macam-macam, semua ada kayak gini. Tuh yang di sana dia kelihatan kayak camel, terus sebelahnya ada snail. Ya, segitu. Dan ini pernah dipakai katanya jadi tempat syuting film Ghost Rider yang kedua. Tapi spesifiknya nggak tahu di mana, tapi katanya di sini. Seperti itu. Bagus banget. Kita ke destinasi kita yang terakhir yaitu Fairy Chimney, Kemas. Fairy Chimney. Jadi menurut kepercayaan sini Fairy Chimney itu, Fairy Chimney itu yang di atasnya. Jadi dia itu mirip chimney atau cerobong asap, dan di atasnya itu ada the head of the Fairy Chimney. Nah, orang-orang sini tuh percaya kalau misalnya di atas Fairy Chimney-nya itu ada fairy lives in there gitu. Tapi itu ya kepercayaan doang ya. Nah, ini semua terjadi karena
erupsi gunung berapi. Jadi terjadi secara natural. Jadi fairy chimney yang awalnya ramping-ramping seperti ini awalnya itu sebenarnya segede gini, tapi karena erosi, kena angin, terus habis itu kalau misalnya musim panas dia panas, kalau misalnya musim dingin dia dingin, it makes it crack. Nah, itu udah kelihatan ada cracknya sedikit. Dan setelah ketiup angin berkali-kali, jadilah fairy chimney yang ramping seperti ini. Dan prosesnya itu nggak bentar kayak makan 5.000 sampai 10.000 tahun baru bisa jadi fairy chimney seramping ini dari yang dia setebal dan segede ini. And the view is immaculate, bagus banget. Jadi kita habis diturunin dari one day trip kita. Shout out to our tour guide Ur. He's so thoughtful. Jadi kita tuh harusnya destinasi terakhir itu kita ke Goreme Open Air Museum, tapi karena harus bayar lagi kan, jadi dia nggak include dalam one day trip kayak gitu, dan bayarnya lumayan mahal, sekitar 26 euro atau 1.700 tele gitu. And then dia bilang, yaudah kalau misalnya kalian gak mau, aku bisa ngasih opsi lain, it's totally free, kata dia gitu. Jadi kita belum milih ke Imagination Valley yang kalian bisa lihat aku di video situ. And the way he explain everything, it's so fun, you know. Shout out to Ur and the driver Syukur. Yay. That was a nice trip. Dan kita sekarang lagi ada di rooftop hotel menikmati sunset. Cappadocia was so magical, it's so pretty. Masya Allah, subhanallah. Dan kita mau istirahat sebentar di hotel, habis itu kita mau cari makan malam, dan suhunya sekarang cukup dingin, jadi kita mau nyari yang kuah-kuah gitu. So yeah, that's it. Jadi guys, sembari menunggu, jadi hari ini aku goyang. Jadi aku menunggu keberangkatanku buat Kayseri, sembari aku jelasin ke kalian fun fact dan sejarah singkat tentang Cappadocia. Jadi Cappadocia diambil dari bahasa Persia kuno, diambil dari kata Kapatuka yang artinya land of beautiful horses, karena dulu tuh di Cappadocia ini banyak banget kuda-kuda liar yang cantik-cantik. Tapi sampai sekarang pun masih kayak berkeliaran kuda-kuda liar yang cantik, tapi nggak sebanyak dulu. So there's the origin of Cappadocia words from Persia kuno, Kapatuka gitu. And Cappadocia ini apa sih, kalian kalau misalnya lihat Cappadocia itu kayak ikonik banget kan, banyak kayak bentuk-bentuk cerobong-cerobong warna-warna krem kayak gitu. Itu tuh terjadi ternyata secara alami karena letusan gunung berapi purba yang berkali-kali dan terkikis erosi, melalui proses erosi, terkikis angin, jadi terjadilah gundukan-gundukan yang warna krem itu di sepanjang Cappadocia ini. Dan Cappadocia ini sendiri tuh udah dihuni dari zaman kerajaan Hittite, which is sebelum kerajaan Persia kuno dan Romawi. Jadi udah lama banget sejarah Cappadocia ini, bener-bener udah ada turun-temurun dari kerajaan Hittite, Persia kuno, Romawi, abis itu sampai sekarang Turki, seperti itu. Nah, FYI dari hasil letusan gunung berapi tersebut kan ada gundukan-gundukan yang ikonik warna krem itu. Nah, sama masyarakat Hittite zaman dahulu itu tuh dibuat jadi rumah dan jadi bunker, karena dulu kan zaman-zamannya perang, orang-orang perang, apalagi zaman Hittite, terus abis Persia sama Romawi itu zaman-zamannya perang, jadi mereka bikin bunker di dalam situ karena mereka udah punya advantage dari runtuhan-runtuhan itu tersebut. Jadi mereka tuh
pakai itu buat jadi bunker, terus buat jadi penyimpanan storage bawah tanah, terus habis itu buat jadi tempat tinggalnya mereka juga seperti itu. Nah, FYI, Kapadokia ini punya lebih dari 200.000 rumah di bawah tanah. Tapi kata guide aku kemarin, yang buka sekarang untuk umum tuh cuma 63, karena yang lainnya karena masalah belum direstorasi dan berbahaya, terus habis itu bisa jatuh soalnya udah beribu-ribu tahun, kurang lebih 6.000 tahunan sampai 10.000 tahunan, jadi pasti berbahaya ya, karena apalagi kalau misalnya belum direstorasi. Jadi yang sekarang buka untuk umum itu di Kapadokia, sepanjang Kapadokia Nevşehir ini ada 63 yang jadi museum gitu, seperti itu. And Kapadokia was such a beautiful place, it was so magical. Terus aku kesini yaitu pas winter, ntar aku liatin sekarang tuh lagi salju, tadi habis salju lebat, and Kapadokia turns to be so beautiful. Jadi kayak diselimuti, bener-bener kayak negeri dongeng salju gitu. Aku liatin ya. So there's a short history about Kapadokia. Kalian kalau ke Kapadokia pasti kayak wah cantik, tapi kalian harus tahu juga dong sejarahnya. So I already told you. Jadi kalau misalnya kalian nanya kok Kapadokia bisa, kalau misalnya nanti ada yang nanya ke kalian kok Kapadokia bisa ya bentuknya gini, bisa gimana terjadinya, kalian bisa menjawabnya. Okay, that's a plus. Jadi kita nginep di daerah Goreme, yang mana ini kayak tourist village-nya gitu sih. Dan ini habis salju tadi pagi, gede banget. Tapi sekarang udaranya udah enak banget. And lihat, cantik banget Kapadokia kalau diselimutin salju. It was so magical. Subhanallah. See. Nah, ini ada monumen di Goreme ini. Buat kalian yang nggak tahu, 15 Temmuz itu diperingati sebagai salah satu hari kepahlawanan di Turki, karena pas 15 Temmuz itu terjadi pemberontakan besar yang di Istanbul itu buat menggulingkan kepemimpinan Erdogan. Dan ini nama-nama yang syahid atau meninggal dalam pemberontakan tersebut, nama-nama yang berasal dari desa ini, desa Goreme. Banyak banget. And kalian lihat view-nya langsung secantik ini. Cantik banget ya. Tuh. Seperti itu. Mas Turkish choice. Aku beli ini buat kenang-kenangan. Lucu. Aku udah ngasih tahu kalian kalau misalnya mau ke Turki dengan budget yang murah dan kalian mau kemana-mana ada yang nge-guide, seperti bukan jadi guide tapi jadi temen berpetualang, kalian bisa hubungin aku di backpackerkuy.tr. Kalian chat aja IG-nya atau bisa hubungi ke email backpackerkuy.tr@gmail.com. Kalian bisa menyesuaikan budget kalian mau kemana, ntar aku tinggal bikin itinerary-nya. Jadi kalian tinggal berangkat seperti itu. That's easy. Ditunggu kalian di Turki. Dadah.